नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आपण मानक लिपुन ओडिया न्यूज चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपन आज संध्यार बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करी आसी जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण हमर न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती हमको तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। हम चैनल नुआ करी आसले दया करी चैनल टी को एमे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जा फळ रे एबोली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तो डेरी न करी चलंतु आज संध्यार सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखि नेबा। परवर्ती खबर आसिला डिजिटल राशन कार्ड रे भी मिलिबो सबु सामग्री। सरकारक डीलर माध्यम रे राशन कार्ड धारी को मागणा राशन सामग्री जोगाई दिया जाउछि। वर्तमान एथिपई नूतन पंजीकरण आरंभ होई जाइछि। किभଳି राशन कार्ड बा डिजिटल राशन कार्ड रे निज नाम जोड़िबे ताहाकु नै स्वतंत्र नियम आसीछि। जदि आपण पूर्वरु आवेदन करथिले ओ एजाय आपणक नाम राशन कार्ड लिस्ट रे जोड़ी होई नै तेबे चिंता करिवार आवश्यकता नै, कारण राशन कार्ड रे नाम जोड़िबाकू पूर्ण पंजीकरण आरंभ हेबाकू जाउछि। एप्रिल 1 तारिख राशन कार्ड पई पंजीकरण आरंभ हेबो। परवर्ती खबर आसिला प्रधानमंत्री किसान निधि नुआ लिस्ट चेक करंतु आपणक नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे अनेक चाषी उपकृत हेउचंती। एही योजना रे 16तम किस्ती पाई सारिचंती समस्त हिताधिकारी। एबे एही क्रम रे खूब शीघ्र 17तम किस्ती भी पाइबाकू जाउचंती चाषी। रिपोर्ट मुताबक मे मासर प्रथम सप्ताह सुधा बैंक अकाउंट को 8 टंका आसीबाकू जाउछि। किसान सम्मान निधि योजना रे वर्षकु 3 थर 2000 टंका लेखाएं अकाउंट को आसुछि। एणु जेउ चाषी मानक केवाईसी बाकी रहिछि सेमानकु तुरंत या कराई नेबाकू सरकारक पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। ई केवाईसी पूर्ण न कले चाषी माने ई योजना लाभ पाई परिबे नाही। तबे दर्शक बंधु आपण पीएम किसान योजना रे टंका पाउचंती कि नाही हमकु तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर आसिला ताती जंत्रणा अणनिश्वासी करदेव भीषण ग्रीष्म प्रभाव। सकाळ हेउ माडी आसुची ताती। गरम एते बढ़ी जाइछि जे मध्याह्नर भ्रम सृष्टि करूछि। ताती प्रकोप रे लोके त्राही त्राही डाकुछंती। ताती एमिति भयंकर रूप नेउछि जे सकाळ 9 रो घर बाहर को जीवाकू डर लागुछि। रविवार राजधानी रे 15 जन अंशुघातर शिकार होइते बेले सरकार तथ्य दैछंती, किंतु प्रकृत संख्या एहाटारु ढेर अधिक। परवर्ती खबर आसिला गवर्नमेंट स्कीम केंद्र सरकारक बड़ फैसला। महिला चाषी को देबे स्पेशल उपहार। महिला कृषक मानक अधिक सशक्त करिया पई नाम ड्रोन लक्ष्मी दीदी योजना भारत सरकार एक नुआ तथ्य उन्नयन योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना हेउची नाम ड्रोन लक्ष्मी दीदी योजना। एही योजना अधीन रे महिला कृषक मानक ड्रोन जोगाई दिया जिवो जहा से मानकु चाष कार्य रे सहाय्य करिवो। एही ड्रोन महिला मानकु चाष कार्य रे खाद्य अमल करिवा सो कीटनाशक स्प्रे करिया भली कार्य रे सहायक करिवो। परवर्ती खबर आसिला राहुल को बड़ घोषणा। केंद्र रे सरकार गढिले महिला को मिलिबो लाख टंका। आज ओडिशा गस्तर अछंती राहुल गांधी। सालेपुर कुलिया रे न्याय समावेश रे जोग देई बड़ घोषणा करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जनसभा को संबोधित करी राहुल कहिसेंती जे जदि केंद्र रे कांग्रेस सरकार गढे तेबे 5 ऐतिहासिक निष्पत्ति नेबे जहा केही केबे कल्पना मध्ये करि नथिबे। केंद्र सरकार हेले कांग्रेस गरीब परिवार को चिन्हट करिवो। एथिसो परिवार रो जळे महिला को अकाउंट को 1 लाख टंका पठाइबे। एहा द्वारा महिला को अकाउंट को मासिक 8500 टंका आसीबो। परवर्ती खबर आसिला बैंक हॉलिडेज शीघ्र सारि दियंतु बैंक काम। मे मासरे 14 दिन बैंक रहिबो छुट्टी। साधारणतः सरकारी क्षेत्र संगठन एवं विभाग गुडी को छुट्टी कैलेंडर अनुसार छुट्टी दिया जाए, किंतु बैंक गुडीकर एक स्वतंत्र छुट्टी कैलेंडर रहिछि। देशर अनेक राज्य रे निर्दिष्ट तारीख गुडीक रे बैंक गुडीक कार्य करे नाही। मे मासरे बैंक गुडीक 10 दिन रो अधिक छुट्टी हेबाकू जाउछि। आसंतु जानिबा केउ दिन छुट्टी अछि। साधारणतः रविवार दिन भारत समस्त सरकारी क्षेत्र बैंक बंद रहिछि। द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार दिन मध्ये छुट्टी अछि बैंक। तबे मे मासर प्रथम सप्ताह रे बैंक बंद रहिबो। परवर्ती खबर आसिला रेल यात्रांक पई खुशी खबर। जुलाई रे आरंभ हेबो वंदे भारत मेट्रो रो ट्रायल रन। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को नहीं भारतीय रेलवे यात्री एक खुशी खबर आनी। भारत में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन रो सफलता पर अल्प दूरतार वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाचल योजना आरंभ करुछि। आसंता जुलाई रे एहार ट्रायल रन आरंभ हेबाकू जाउछि। एहा व्यतीत वंदे भारत रो स्लीपर ट्रेन रो ट्रायल रन आसंता मासरे आरंभ हेबो। परवर्ती खबर आसिला दिल्ली रु गुरुग्राम लागिबो मात्र 7 मिनिट। खूब शीघ्र आसुछि एयर टैक्सी। एते जाम की केही भी कांधी पकइबे। अनेकंक मन रे आसिताय काश उड़ी के जाई होंता। वर्तमान एपरि किछि हेबाकू जाउछि। लोकंक मन रे कथा बुझिछि इंटरग्लोब कंपनी। अपेक्षा मात्र 2 वर्षर खूब शीघ्र दिल्ली आकाश रे उड़िबो एयर टैक्सी। 37 किमी रास्ता को मात्र 7 मिनिट रे करिबो अतिक्रम, जहा रास्ता रे जीवाकू लागि पारे 1.5 घंटा रो अधिक समय। परवर्ती खबर आसिला नुवा गाइडलाइन जारी कला डीजीसीए। एबे सस्ता रे मिलिबो विमान टिकेट।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିୟାମକ ଡିଜିସିଏ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଟିକେଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଡିଜିସିଏ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ସେବା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡିଜିସିଏ ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଆମେରିକା ନଜରକୁ ଭାରତୀୟ ମସଲା ଆସିଯାଇଛି। କର୍କଟ ଜନିତ କୀଟନାଶକ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହଂକଂ ଭାରତୀୟ ମସଲା ନିର୍ମାତା ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏଫ୍ଡିଏର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ରୟଟର୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଫ୍ଡିଏଚ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଚିନ୍ତାର ଅଭିଭାବକ ବଢି ଚାଲିଛି ଗାଲୁଆ ରୋଗ ଅଧିକ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଢି ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ମମ୍ସ ବା ଗାଲୁଆ ରୋଗ। ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଗାଲୁଆ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଇଛି। ମମ୍ସ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରେ ପିଲାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଲୁଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମେ 6 ତାରିଖ ଯାଏ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଆସନରେ ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ। ମେ 7ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ମେ 9ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, 1 ମୃତ 3 ଆହତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଣିପୁରରେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଯେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ରବିବାର ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଜିଜୋ ଗାଁର ଜଣେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁବ୍ରି ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଏରିଆର 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲେଇମାଖଙ୍ଗ ଗାଙ୍ଗଚୁପ ଅଞ୍ଚଳରେ 2.35 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ବଢିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ। ବୁଧ ବିହାର ବ୍ଲକ 25ରେ ରହୁଥିବା 48 ବର୍ଷୀୟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ରବିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡରେ ବି ମିଳିବ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ଡିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ ବା ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 16ତମ କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 17ତମ କିସ୍ତି ବି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କେୱାଇସି ବାକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହା କରାଇ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇ କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ତାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେବ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାତି। ଗରମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାତି ପ୍ରକୋପରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାତି ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ଯେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ରବିବାର ରାଜଧାନୀରେ 15 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଫଇସଲା, ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ ସ୍ପେଶାଲ ଉପହାର। ମହିଳା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ଡ୍ରୋନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ନାମ ଡ୍ରୋନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ସହ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାହୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସାଲେପୁର କୁଳିଆରେ ନ୍ୟାୟ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼େ ତେବେ 5 ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ।
केंद्र सरकार हेले कांग्रेस गरीब परिवार को चिन्हट करिवो एथिसो परिवारर जळे महिला अकाउंट को 1 लाख टंका पठाइबे एहा द्वारा महिला अकाउंट को मासिक 8500 टंका आसीबो। परवर्ती खबर आसला बैंक हॉलिडेज शीघ्र सारि दियंतु बैंक काम मे मासरे 14 दिन बैंक रहिबो छुट्टी। साधारणतः सरकारी क्षेत्र संगठन एवं विभाग गुडी को छुट्टी कैलेंडर अनुसार छुट्टी दिया जाए किंतु बैंक गुडिकर एक स्वतंत्र छुट्टी कैलेंडर रही। देशर अनेक राज्य निर्दिष्ट तारीख गुडिक बैंक गुडिक कार्य करे नहीं। मे मासरे बैंक गुडिक 10 दिन अधिक छुट्टी होगा जाउछि। आसंतु जानिबा केउ दिन छुट्टी अछि। साधारणतः रविवार दिन भारत समस्त सरकारी क्षेत्र बैंक बंद रही। द्वितीय और चतुर्थ शनिवार दिन छुट्टी अछि बैंक। तेबे मे मासर प्रथम सप्ताह बैंक बंद रहिबो।